औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मोअज़्ज़िज़ सामीन व कराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके तमाम जायज़ हाजात को पूरा करें। अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात का हल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हमारा आज का मौजू है ख्वाब में कपड़ा देखना, पहनना, उसकी ताबीर। इसके मुख्तलिफ़ ताबीरें हैं, मुख्तलिफ़ सूरतें हैं और मुख्तलिफ़ ताबीरें हैं जो इस वीडियो में बयान की जाएंगी। अगर आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप ख्वाबों की सच्ची ताबीर जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें और नए आने वाले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। ख्वाब में अपने मुल्क का या कौमी लिबास देखना या पहनना मुल्क के रस्म व रवाज अपनाने, ओहदे में तरक्की होने, नेक नाम होने की अलामत है। गैर शादीशुदा ये ख्वाब देखे तो शादी की अलामत है। ख्वाब में किसी दूसरे मुल्क का लिबास देखना या पहनना, जिस मुल्क का लिबास देखा है ख्वाब में इसके अखलाक अपनाने, गुमराह होने, नेकी के कामों के दूर होने की निशानी है। ख्वाब में लिबास खूबसूरत, दीदा ज़ेब, आराइश वाला देखना, पहनना, ये ओहदे में तरक्की होने, खुशखबरी पाने, इज़्ज़त व मर्तबा बुलंद होने, ऐश व इशरत पाने की अलामत है। ख्वाब में लिबास नया देखना या नया पहनते हुए देखना, ये बिगड़े काम ठीक होने, वक़ार में इजाफ़ा होने, किसी नेक नाम से शादी होने की अलामत है। अगर ख्वाब में लिबास पुराना देखे या पुराना पहना हुआ देखे, अगर पुराने कपड़े साफ़ सुथरे हैं, इस्तेमाल के काबिल हैं, तो तमाम रंजो गम दूर होने, कारोबार में तरक्की और खुशहाली होने की दलील हैं। ख्वाब में लिबास फटा पुराना देखना या पहना हुआ देखना, फटा पुराना पहना हुआ देखना, यह तंग दस्त होने, इज़्ज़त व मर्तबा कम होने और परेशानी में मुब्तला होने की अलामत है। और साथ में ख्वाब साहब ख्वाब के मरने की तरफ भी इशारा है। ऐसे शख्स को चाहिए जिसने यह ख्वाब देखा है वो सदका और खैरात करे। ख्वाब में लिबास तंग पहनना, इज़्ज़त में कमी, परेशानी होने और झूठी शोहरत पाने की दलील है। अगर आप ख्वाब में लिबास खुला मुनासिब पहनते हैं, इज़्ज़त व मर्तबा बुलंद होने, खुशी मिलने की अलामत है। और अगर आप ख्वाब में सब्ज़ रंग का लिबास ख्वाब में पहने हुए देखते हैं या पहना हुआ है, रिज़्क में इजाफ़ा होने, तमाम रंजों का दूर होने, दिली मकसद पूरी होने, शादी होने की अलामत है। ख्वाब में लिबास कपड़े गुलाबी रंग के देखना या पहनना, बीमारी से शफा पाने, दिल की हसरत पूरी होने, वक़ार में इजाफ़ा होने की अलामत है। अगर ये गैर शादीशुदा ये ख्वाब देखे तो शादी होने की अलामत है, मंगनी होने की अलामत है। ख्वाब में लिबास सुर्ख रंग का देखना या पहनना, अगर मर्द पहना हुआ देखे, नेक नाम होने, शहादत का रुतबा हासिल होने या परेशानी आने की दलील है। अगर औरत सुर्ख लिबास पहने हुए देखती है, इज़्ज़त व मर्तबा बुलंद होने, आराम व राहत पाने और शादी होने की अलामत है। अगर ख्वाब में सुनहरा गोल्डन लिबास पहने हुए कोई देखता है, ये ऐशो इशरत पाने, शादी होने, अच्छी ज़िंदगी गुजारने की अलामत है। ख्वाब में लिबास ऑफ वाइट पहनना या देखना, बिगड़े काम संवरने, शादी होने, फतह हासिल होने की निशानी है। ख्वाब में लिबास ऑरेंज कलर का देखना या पहनना, रिज़्क में इजाफ़ा होने, फ़ायदा हासिल होने और शादी होने की दलील है। ख्वाब में स्किन कलर का लिबास देखना या पहनना, बीमारी से शफा पाने, आराम व राहत पाने और शादी होने पर दलालत करता है। अगर कोई लिबास ब्राउन रंग का पहने या देखे, कारोबार में इजाफ़ा होने, खुशी मिलने की तरफ इशारा है। ख्वाब में लिबास कपड़े दुकान से ख़रीदना, इज़्ज़त व मर्तबा बढ़ जाना, मालो दौलत के मिलने, दिली मुराद पूरी होने की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में कपड़े कारोबार के लिए बेचता है
تو آرام و راحت پانے رزق میں اضافہ ہونے کی دلیل ہے، ورنہ پریشان ہونے رنج و غم پانے کی علامت ہے۔ خواب میں سوتی یا کاٹن کا لباس دیکھنا یا پہننا یہ متقی پرہیزگار ہونے، کسی نعمت کے ملنے، عزت و مرتبہ کے بلند ہونے کی علامت ہے۔ خواب کے اندر کوئی شادی کا لباس پہنے دیکھے، جو شادیوں میں لباس دلہا دلہن نے پہنا ہوتا ہے وہ لباس پہنے ہوئے دیکھے تو مال و دولت بے شمار پانے، نیک نام ہونے، دل کی مراد پوری ہونے، شادی ہونے کی نشانی ہے۔ خواب میں کسی مرد کا اپنی بیوی کا لباس پہنے ہوئے دیکھنا، کسی شادی شدہ مرد کو اپنی بیوی کا لباس پہنے ہوئے دیکھنا یہ رنج و غم پانے، اپنی بیوی سے تکلیف پہنچنے کی دلیل ہے۔ اسی طرح بیوی کا اپنے خاوند کا لباس پہنے ہوئے دیکھنا خواب میں یہ آرام و راحت پانے، دیندار ہونے اور دنیا کے فلاح پانے کی نشانی ہے۔ خواب میں لباس درویشانہ پہننا یا دیکھا ہے یا پیوند لگا پہنا ہوا دیکھا ہے، صبر و شکر کرنے، اللہ کی رضا میں راضی ہونے یا تنگ دستی کی نشانی ہے۔ خواب میں اپنے کپڑے کسی اور کو پہننے کے لیے دینا، کسی نعمت کے ملنے، خوشی ملنے، فلاح پانی، نیکی پانے کی دلیل ہے۔ خواب میں فوجی لباس پہننا، عہدے میں ترقی ہونے، عزت و مرتبہ بلند ہونے، اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہونے اور خدمت خلق کرنے پر دلالت کرتا ہے۔ خواب میں اسکول کا یونیفارم دیکھنا، اسکول کی وردی پہنے ہوئے دیکھنا، رنج و غم پریشانی کے دور ہونے، مستقبل میں ترقی ہونے، نیک نام ہونے، خوشی ملنے کی علامت ہے۔ اگر کوئی خواب میں سفید لباس دیکھے یا پہنے ہوئے دیکھتا ہے، کامیابی ملنے یا کامیاب ہونے، خوشی ملنے، گناہوں سے بچنے، عزت و مرتبہ بلند ہونے کی علامت ہے۔ خواب میں زرد یا پیلے رنگ کے کپڑے دیکھنا یا پہننا یہ خوبصورتی میں اضافہ ہونے، شادی کی تمنا کرنے، بیمار ہونے یا پریشان ہونے کی علامت ہے۔ اگر لباس کالا پہنا ہوا دیکھے، محبت میں ناکامی، تنگ دست ہونا، رنج و غم ہونا یا کوئی عہدہ حکمرانی کے ملنے کی دلیل ہے۔ نیلے رنگ کا لباس پہنے ہوئے دیکھنا یہ گناہوں سے بچنے، حج کرنے، دعا کے قبول ہونے اور مرتبہ کے بڑھ جانے کی علامت ہے۔ معزز سامعین و کرام، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے، پسند آئی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ سمجھ کر لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کے تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ پاک آپ پر اپنی رحمت اور فضل کی نظر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔